recent weeks and months, we have seen a shocking increase in extremist disruption and criminality. This month, the government will implement a new, robust framework for how it deals with this issue, to ensure that we are dealing with the root causes of this problem. यूके की तरफ से एक वार्निंग लिस्ट तैयार की गई है और उस वार्निंग लिस्ट में पाकिस्तान का नाम इंक्लूड किया गया है। अब पाकिस्तानी यूके में एंटर नहीं हो सकेंगे। दुबई में काफी लोगों ने पाकिस्तानियों को, खसूसन पाकिस्तानियों को वहां से नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया और वापस भेजना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि काम के काबिल नहीं है, एक तो वक्त पे आते नहीं है। ऋषि सुनक ने एक दिन पहले 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एक बहुत जोश और जज्बे वाली स्पीच की और उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोग के जो हेट स्पीच करते हैं, हेट प्रेचर्स हैं और शिद्दत पसंद हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। वो हमें मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री के मतलब सिटीजन समझते हैं और उसकी रीजन हम लोग खुद हैं। पाकिस्तान के पास झूठ बोलते हैं, हमारे पास 250 अरब टन ये कोयला है, ये सारे पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, इसमें इमरान खान भी शामिल है। बड़े बड़े टेलीविजन एंकर्स, मैं जहां खड़ा हूं उस जमीन के नीचे अरबों टन कोयला पड़ा हुआ है, पाकिस्तान दुनिया का टॉप मुल्क बन जाए, ये सारे झूठ। तुम्हारे देश में कुछ नहीं है, तुम लोग खाली डब्बा हो। ये कटोरा दोबारा उठाना पड़ेगा, भिखारी हमारी हुकूमतों को दोबारा बनना पड़ेगा। और अब तो अवाम भी गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे नाम पे पैसा लेते हैं एंड देन खाते हैं। क्या बिजली सस्ती हो गई जी? क्या आम आदमी को रोजगार मिल गया? क्या गरीब के बच्चे को मेरिट पे नौकरी मिलेगी जी? क्या आम आदमी जो है उसका बच्चा स्कूल जा सकेगा? क्या इंडस्ट्री हमारी आगे निकलेगी? क्या हमारे मुल्क के रुपये में रुपए की कदर होगी? डाउनिंग स्ट्रीट पर एक बहुत जोश और जज्बे वाली स्पीच की और उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोग के जो हेट स्पीच करते हैं, हेट प्रेचर्स हैं और शिद्दत पसंद हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस सिलसिले में एक वार्निंग लिस्ट बनाई गई है और जारी की गई है और उस वार्निंग लिस्ट में, यूके की उस वार्निंग लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। इसमें शामिल है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया। ये 3 कंट्रीज बरतानिया ने इनको उस लिस्ट में शामिल किया है जिसमें इंतहा पसंदों को अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और इसकी डिटेल्स ये हैं कि स्काई न्यूज पर ये मौजूद है खबर, लेकिन स्काई न्यूज के साथ साथ अब कई एक जगहों पर आपको ये खबर मिलती है इंटरनेशनल मीडिया पर, जिसमें बताया जा रहा है कि बरतानिया की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लोग, खतरनाक इंतहा पसंद लोग, यानी जो एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, जो हेट स्पीच फैलाते हैं, जो किसी कंट्री में दाखिल होकर वहां पर किसी भी किस्म का केओस पैदा कर सकते हैं, चाहे वो अपने स्पीच के जरिए करें, चाहे वो कोई प्लान लेकर आए हों, या वो उनका कोई भी इस तरह का सिचुएशन हो कि जिसमें वो वहां पर कुछ ऐसा बलवा फसाद भी करवा सकते हैं, लोगों को उकसा सकते हैं। तो इस किस्म के पाकिस्तानियों को अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। कैसे नहीं होने दिया जाएगा, इस सिलसिले में उन्होंने कुछ पैरामीटर्स इख्तियार किए हैं, कुछ ऐसी जो है वो उन्होंने तरीके इख्तियार किए कि जिसमें वो पहले ही देख लेंगे कि इस तरह के जो लोग हैं, यानी जाहिर है कि इसमें ये ना कि एक तो ये कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका पहले ही पता है कि जो इस तरह के काम करते हैं, उनको तो वैसे ही यूके की तरफ से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और फिर इसके अलावा ऐसे भी लोग कि जिनको छांटी करके ये देखा जाएगा कि उनका सारा बायोडाटा निकाल कर वो कि क्या इसमें से ऐसे लोग तो नहीं है कि उनके बायोडाटा से ये पता चल रहा हो कि ये यहाँ पर आकर ये करेंगे, तो उनको जो वो अब वीजा नहीं दिया जाएगा, दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो ये जनाब है फैसला उनकी तरफ से किया गया है और इसमें कहा यह गया है कि जो ब्रिटिश कैबिनेट है उसके पास अभी भी ये राइट है कि वो जो वेलफेयर ऑफ पीपल है उसके खिलाफ अगर कोई बंदा काम करने की कोशिश करेगा तो उसको वो दाखिले से रोक सकती है। वो कहेगा कि नहीं, आप हमारे मुल्क में एंटर ही नहीं हो सकते। सारे सियासतदान एक ही बात करते हैं कि हम जो है वो कटोरा नहीं उठाएंगे, हम भिखारी नहीं बनेंगे,
آپ کو کیا لگتا ہے یہ کٹورا دوبارہ اٹھانا پڑے گا, بھکاری ہماری حکومتوں کو دوبارہ بننا پڑے گا, اور اب تو عوام بھی غصہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نام پہ پیسہ لیتے ہیں اینڈ دین کھاتے ہیں. آپ جو نئی گورنمنٹ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بھکاری رہیں گے, یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم ٹف ریفارمز کر کے ایک نیا راستہ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں ملک کے لیے؟ دیکھیے جی, ہمارے پاس کوئی نئی ٹرکس نہیں ہے. یہ دیکھیے گا آپ 2-3 مہینے میں عمرے کے لیے سعودی عربیہ چل جائیں گے, اس کے چند ایک دنوں کے بعد یہ چلے جائیں گے کہیں اور سیر کرنے کے لیے, دکھانے بھیک مانگنے کے لیے. بھیک کا کشکول شروع ہو جائے گا IMF کے آنے سے. اور یہ میں بار بار کہتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا IMF کا پروگرام نہیں, IMF کا پروگرام تو ایک ضروریات ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں. دنیا کے نظام میں IMF کے بغیر گزارا نہیں. تو IMF کے ساتھ تو پروگرام کرنا ہی کرنا ہے, پر ہماری سلوشن IMF کے ہاتھ میں نہیں ہے. IMF ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ IMF کے پاس بھی وہ ہتھیار ہی نہیں جو ہمیں چاہیے. ہماری سلوشن ہمارے ہاتھوں میں ہے. اگر ہم کرنا چاہیں, اگر ہم میں دلیری ہو, اگر ہم میں دم ہو. وہ انفارچونیٹ جو میں بار بار کہتا ہوں, ہم میں دم نہیں ہے. آپ کہتے ہیں عوام ناراض ہوا, عوام کوئی ناراض نہیں. عوام بڑے آرام سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بک جاتی ہے. ہاں کامیاب جوان پروگرام, ہاں فلانا پروگرام, ہاں فلانا پروگرام, آپ کو ہم تھوڑی سی چیزیں دے دیں گے. عوام تو عجیب عوام ہے, مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ وہ فلائی اوور بناتی ہے اور قوم تالیاں بجاتی ہے. فلائی اوور تو گاڑی والے کے لیے بنتا ہے بھائی, فلائی اوور تو آپ کے میرے لیے ہے ہی نہیں. فلائی اوور پہ نہ سائیکل چلا سکتے ہیں نہ پیدل چل سکتے ہیں, تو فلائی اوور تو گاڑی والے کے لیے بنتا ہے. تو یہ لوگ کس لیے خوش ہوتے ہیں؟ عوام کا کیا میں بتاؤں. ابھی میں اسلام آباد آ رہا تھا لاہور سے, تو ہمارے آگے جب ٹول پلازا پہ آئے, ہمارے آگے ایک وین آئی, بڑی تیزی سے اس نے ہمیں آلموسٹ سائڈ پہ کیا, آگے چلا گیا, پورا آگے چلا گیا. وہاں جا کے اس نے ریئلائز کیا کہ اس جگہ تو آ نہیں سکے, اس کے پاس ایم ٹیگ ہی نہیں تھا. وہ تو اس نے پیسے بھرنے تھے. پھر اس نے ہم سب کو پیچھے کیا اور کوئی معافی نہیں مانگی, کوئی اپالوجائز نہیں کیا, چلا گیا. تو ہماری عوام تو, ہمارا شعور یہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی کام نہ کریں, ہم چاہتے ہیں کوئی رول اوبے نہ کریں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی اور خیال رکھے, ہم آرام سے آرام کریں. کوئی رول ہمارے پہ اپلائی نہیں کرتا, کوئی چیز ہمارے پہ اپلائی نہیں کرتی. ہمیں ماشاءاللہ پوری دنیا نے ہمارا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ وہ ہمیں لک آفٹر کریں گے. ہمیں چاہیے, ہاں جی ہم بیٹھے ہیں وارم سی پورٹ, بیٹھے ہیں کوریڈور اور یہ اور وہ, ہمیں چین بھی مدد کرے گا, امریکہ کو بھی ہمیں چاہیے. ہمیں کس بندے کو نہیں چاہیے؟ ہم جیونامکس ہم نے بنایا ہوا ہے. جیونامکس کیا ہے؟ جیونامکس صرف بھیک مانگنے کا طریقہ. there is no such thing as جیونامکس. جیونامکس صرف یہ کہتا ہے کہ بھائی دنیا بالو, ہمارا خیال رکھو, ہم پاکستانی بہت ضروری ہیں تمہارے لیے. یہ سمجھتے نہیں کہ دنیا ہماری طرف نہیں دیکھ رہی, اور دنیا کو نہ ہمیں کوئی شوق ہے پالنے کا.